Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan 7 di pembelajaran kitab Linasyiin tahapan yang kedua. Semalam kita sudah masuk ad-darsu tsani, pelajaran yang kedua, tadribatun, seputar latihan-latihan. Latihan membaca kisah seorang guru bahasa Arab yang baru. Nah, sebelum kita masuk latihan merangkai kalimat, kita merujuk dulu, Om. Merujuk membaca kisah ini yang kemarin. Ummu Aisyah Anwar mungkin awalan. Fadli, Om. Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Guru bahasa Arab yang baru. Dakhalal mudirus saffa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Kepala sekolah masuk ke dalam kelas. Diartikan nggak, Ustaz? Boleh. Kepala sekolah masuk ke dalam kelas dan bersamanya Ada guru seorang. yang baru. Ada seorang guru yang baru. Nah, mudaris nakira atau ma'rifah? Mudaris nakiroh. Nakira Seorang tanpa alif. guru. Waqafa. Waqafat talamidu. Para siswa, para murid berdiri. Sahih. Al-mudiru. Assalamualaikum. Semoga keselamatan atas kalian. At-talamidu. Waalaikumsalam. Dan atas kalian juga keselamatan. Al-mudiru. Hadza mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Ini adalah guru bahasa Arab yang baru. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. Namanya Hasan dan dia orang Saudi. Ja'a minas Su'udiyyati. Dia datang dari Arab Saudi. Wa huwa mudarrisun jayyidun. Dan dia adalah guru yang bagus. Kharajal mudiru minas soffi wa jalasat talamidhu alal qarosiyyi. Kepala sekolah keluar dari kelas dan para murid duduk di atas kursi. Qalal mudarrisu. Pak guru berkata, Al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu'i. Bahasa Arab ada 4 pelajaran di 4 jam. Dalam 4 jam gitu. Bahasa Arab ada 4 pelajaran dalam sepekan. Wa hissatul yaumi qiraatun. Dan jam pelajaran hari ini? Dan jam pelajaran hari ini membaca. Ini pakai ini ya Ustadz. Dibacanya jam pelajaran gitu ya? JP, jam pelajaran. Ada 4 jam pelajaran. Nah, Ustadz. Kita baca ulang ya dari atas. Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidatu. Apa salah? Jadidu. Muzakkar.
Dakhalal mudirus saffa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Waqafat talamidhu. Al-mudir. Assalamualaikum. At-talamidhu. Waalaikumsalam. Al-mudir. Hadha mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. Ja'a minas Su'udiyati. Wa huwa mudarrisun jayyidun. Kharajal mudiru minas saffi wa jalasat talamidhu alal karosiyyi. Qalal mudarrisu al-lughatul arabiyyatu arba'u hisatin fil usbu'i wa hisatul yaumi qira'atun. Jumlahnya campuran, ada jumlah ismiyah, ada jumlah Fi'liyah. di awal tuh jumlah pada khalal mudir. Jumlah fi'liyah. Yang keempat hadza mudarris. Jumlah ismiyah. Nah, misalkan Muaisyah. Insyaallah Ustaz bisa. Zainab. Naam Ustaz. Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Langsung. Naam Ustaz. Dakhalal mudiru wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Lagi. Dakhalal mudiras as-safa. Ulangi. Dakhalal mudiru as-safa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Waqafat talamidha. Kenapa Ummu Zainab ragu? Waqafa fi'il madhi. Talamid fa'il marfu' dhammah. Naam Ustaz. Waqafat talamidha. Talamidha sebagai apa, Astagfirullah. Anak tanya sebagai apa dia tuh? Fa'il. Fa'il mestinya marfu'. Marfu' naam Ustaz. Ulangi. Waqafat talamidhu. Nah. Al-mudiru. Assalamualaikum. At-talamidh waalaikumsalam. Al-mudiru. Hadza mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. Ja'a minas Su'udiyatu. Min hasbih. Naam Ustaz. Ja'a minas Su'udiyati wa huwa mudarrisun jayyidun. Bagus. Kharajal mudiru minas saffi wa jalasat talamidhu alal karosiyyi. Qala al-mudarrisu al-lughatul arabiyyatu arba'u hissasin fil usbu'i. Wa hissatul yaumil qira'atu. Bagus, Ummu Zainab. Santi, Ummu Ningrum. Fadhali, Bismillah. Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Dakhalal mudirus saffa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Terus. Waqafat talamidhu. Al-mudir. Assalamualaikum. At-talamidhu waalaikumsalam. Al-mudir. Hadza mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu.
Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. نعم. Ja'a minas Su'udiyati wa huwa mudarrisun jayyidun. نعم. Kharajal mudiru minas sofa wa من 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 jalasat. من حرف Astagfirullah. Naam. Kharajal mudiru minas sofi wa jalasat talamidu alal karosi. نعم. Qalal mudarrisu al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu'in. نعم. Wahissatul yaumi qira'atun. نعم. صحيح. Bisa mau ningrum materi ini? Insyaallah bisa Ustaz. Allah. Kita nanti latihan habis ini ya. Langsung merujuk dulu. Naam. Terima. Fadli Om. Naam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Dakhalal mudiru saffa wa ma'ahu wa mudarrisun jadidun. Waqafat talamizu. Al-mudir, assalamu alaikum. At-talamiz, wa alaikumussalam. Al-mudir, hadha mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. Ja'a minas Su'udiyati wa huwa mudarrisun jayyidun. Kharajal mudiru minas safi wa jalasat talamidu 'alal karasiyyi. Qala al-mudarrisu al-lughatul arabiyyatu arba'u hissasin fil usbu'i. Wa hissatul yawmi qira'atun. Nah, bisa mau terima? Insyaallah Ustaz. Ikran. Ustaz. Mau terima bagus. Ummu Ukasha. Fadli Om. Ustaz. Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Dakhalal mudirus saffa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Waqafat talamidu al-mudiri assalamu alaikum. At-talamidu Al-mudiru assalamu alaikum. At-talamidu wa alaikumussalam. Al-mudiru hadza mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. Ja'a minas Su'udiyati wa huwa mudarrisun jayyidun. Kharajal mudiru minas saffi wa jalasat talamidu alal karasiyyi. Qalal mudarrisu al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu'i wa hissatul yaumi qira'atun. Bisa mau Ukasha. Insyaallah Ustaz. Biasanya latihan insyaallah ya. Naam Ustaz. Kerja Ummu Dina. Fadli Om. Bismillahirrahmanirrahim. Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu.
Dakhalal mudirus sawfa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Naam. Waqafat talamidhu. Al-mudiru. Assalamu alaikum. At-talamidhu. Wa'alaikumussalam. Al-mudiru. Hada mudarrisu lughatil arabiyyatil jadidu. Naam. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. Ja'a minas Su'udiyyati Naam. wa huwa mudarrisun jayyidun. Naam. Kharajal mudiru minas sawfi wa jalasat talamizu 'alal qarasiyyi. Qala al-mudarrisu al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu'i wa hisatul yaumi qira'atun. Nah, bagus Medina. Ada yang belum dipahami? Mau nanya itu Ustadz yang Assalamualaikum itu assalamnya kemarin mubtada marfu bidomah, Nah, alaikum harfun jar, kumnya ini domir mutasil, wahwa nah, ismun majrur, wahwa khobar, sahih. Jar majrur, khabar, lil mubtada. khobar lil mubtada. Berarti ini jumlah ismiyah ya Ustadz ya? Betul. Jumlah ismi yang nggak ada fi'il, bukan fi'il Iya, na'am Ustadz. fa'il, Oh, bukan baik fi'il Ustadz. fa'il. Assalam tuh, assalam, keselamatan. Assalam. Ya, keselamatan. Salah satu nama Assalamualaikum. Allah kan? Syukran Ustadz. Salah satu nama Ya, Allah Ustadz. assalam, yang maha pemberi keselamatan. Ya kan Om? Ya, na'am Ustadz. Syukran, Medina. Syukran Ustadz. Afan. Ummu Syifa. Bismillah, nama Ustaz. Judulnya Ustaz. Judulnya Om apa? Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Nah, Dakhalal mudirus soffa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Wa nah, talamidu. Al-mudir, assalamualaikum. At-talamidu, waalaikumsalam. Al-mudir, hadza mudarrisul lughatul arabiyyatul jadidu. Lugati ulangi. Hadza. Hadza mudarrisul lughatil arabiyyatul jadidu. Nah, di Ismuhu sini Hasanun. perhatikan Om. Di judulnya tuh mudarrisu mudhaf. Iya, Al-lugati mudhafun ilaih. al-arabiyyati Al-arabiyyati taat Naat, untuk naat untuk mudarris lughati. mana muannas kan? Nah, Nah, Ustaz. al-jadidu naat. Naat untuk mudarrisu. Nah, sama-sama marfu tuh. Dhamma. Ya Om? Nah, Ustaz. Saya ulangi. Hadza mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Nah, gitu. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. Ja'a minas Su'udiyyati wa huwa mudarrisun jayyidun. Kharajal mudiru minas sofi wa jalasut talamidu alal wajalasat talamidu alal karosiyyi. Qolal mudarrisu al-lughatul Betul. Qala al-mudarrisu al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil asbu'i wa usbu fil usbu'i. hisasin fil usbu'i wa hisatul yaumi qira'atun.
Bagus, Ummu Syifa. Mungkin kemarin belum lancar, sekarang Ibu Roja lebih lancar kan? Nah, Ustadz, jadi tahu yang mana yang tadi yang Ustadz bilang itu, yang mana yang naat, yang Ya. mana yang man'ut. Sesuai gender, jenis kan? Mu'annas, mudzakkar, mudzakkar. Syukuran, Ummu Syifa. Bagus. Ummu Apa Ustadz? Naila Jazakallah Siha. khair. Ya, Om. Nah, Ustaz. Kita baca judulnya. Mudarrisu. Mudarrisul lugatil arabiyatil jadidu. Dakhalal mudiru sofa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Wa qafat talamidu. Al-mudiru. Assalamu alaikum. At-talamidu. Wa alaikumussalam. Al-mudiru. Da mudarrisul lugatil arabiyatil jadidu. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. Ja'a min Su'udiyati wa huwa mudarrisun jayyadun. Jayyi. Jayyid. Mm. Kharajal mudiru minas sofi wa jalasa talamidu alal karasi. Qala mudarrisu. Al-lugatul arabiyatu arba'u hisosin fil usbu'i wa hisotul yaumil qira'atun. Jayyid apa mudarrisun jayyidun? Gimana Ustaz? Artinya apa? Mudarris jayyid. Mudarrisun jayyidun artinya guru yang Jayyid. Yang bagus. yang bagus, ya jayyid. Kalau dokter yang bagus, tabibun. Tabibun jayyidun. Nah, kalau pedagang yang bagus, Pedagang tajirun. tajirun jayyidun. Nah, insinyur, Muhandisun jayyidun. jayyidun sebagai naatnya dia. Berarti kan? Naatun. Jayyidun bagus. Kalau jadidun hampir sama tuh bunyinya. Jadidun. Jadidun baru ya Ustaz. Baru. Kalau jayyid bagus. Jayyid bagus. Kalau mu'annas tinggal tambah tak marbuta. Mudarrisatun Jayyidatun. jayyidatun. Tabibatun Tabibatun jayyidatun. muhandisatun. Muhandisatun jayyidatun. Nah, gitu. Sesuai mu'annas. Syukran. Naila Siha. Jazakallahu khair. Ummu Aden mungkin. Fadhali Om. Nah, Ustaz. Kak, tolong kacamatannya, Bu. Bentar. Mudarrisul lugatil arabiyatil jadidatu. Jadi, mudzakkar. Astagfirullah. Mudarrisul lugatil arabiyatil jadidu. Dakhala. Dakhalal mudiril soffi wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Saf maf'ul bihi mansub. Nah, Ustaz. Dakhalal mudiril soffa wa ma'ahu mudarrisun jadidun wa qaffat talamizu. Al-mudiru assalamu alaikum. At-talamizu wa alaikumussalam. Al-mudiru hadza mudarrisul lughatul arabiyyatul jadid. Mudarris mudaf al-lughati mudafun ilaih. Hadzal mudarrisul lughatil arabiyyatul jadidu.
Ulangi. Ismuhu Ini ada di layar. Sebentar. Mudarrisu mudhaf jadi Al-lughati anak Ustaz Al-lughati mudhafun ilaih ilai. Al-arabiyyati sebagai mudhof wa sifatnya naat na'at tuh. Kalau al-jadidu juga na'at untuk berarti naatnya 2 ya Ustaz ya. na'atnya ada 2. Na'at pertama al-arabiyyati untuk Yang kedua al-lughati. al-jadidu. Al-jadidu na'at untuk siapa? Mudarrisun. Mudarrisu, na'am. Ulangi ya. Hadza Hadza mudarrisul lughatil arabiyyatul jadidu. Ulangi. Hadza mudarrisul lughatil Hadza mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Nah, gitu. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. Ja'a minas Su'udiyati wa huwa mudarrisun jayyidun. Kharajal mudiru minas saffi wa jalasat talamizu alal qaratihi. Qala al mudarrisu al-lughatul arabiyyatu arba'u hisos hisosin Arba'u mudhaf. arba'u hisosin fil asbu'i Fil fil usbu'i wahas wahissatul yaumi qira'atu nakirah ya. Nakirah bisa ditanwin. anak Ustaz wahissatul yaumi qira'atun Bagus. Qira'atun. Quran. Kamu adan bagus. apa Ustaz? Ibu Nur. Fadli Ibu Nur ada? Ibu Nur. Nah, Ustaz, Afwan. Fadli Bismillah. Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Daholal mudirus sofa wa ma'ahu mudarrisun jadidun wa qafat talamidu al-mudiru assalamualaikum at-talamidu wa alaikumussalam al-mudiru hada mudarisul lughatil arabiyyatil jadidu ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun ja'a minas Su'udiyati wa huwa mudarisun jayyidun rajal mudiru minas sofi wa jalasat talamidu alal karosi qalal mudarisu al-lughatul arabiyatu arba'u hisosin fil usbu'i wahisatul yaumil qira'atun. Bagus. Artinya apa nih Om? Al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin. Pelajaran bahasa Arab 4 jam dalam seminggu.
4 jam pelajaran dalam seminggu. Syukran, Bu Nur. Afwan Ustaz. Jazakallah. Bu Hamriana. Fadli. Ustaz. Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Nah, Dakhalal mudirus saffa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Waqafat talamidhu. Al-mudiru, assalamu alaikum. At-talamidhu, waalaikumsalam. Al-mudiru, hadza mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. Ja'a minas Su'udiyati wa huwa mudarrisun jayyidun. Kharajal mudiru minas saffi wa jalasat talamidhu 'alal karasi. Qala al-mudarris al-lughatul arabiyyatu arba'atu hissasin fil usbu'i wa hissatul arba'u hissasin fil usbu'i wa Karena hissatul betul, wahissatul. yaum qira'atun. Karena hisas ini hisas muzakkar apa muannas? Jama' taksir ya Ustaz. Muannas mufrad muannas. Ini pertanyaannya hisas muannas apa muzakkar? Muannas. Muannas. Dari mana taunya muannas? Ghairul akil Ustaz. Jama' dihukumi muannas mufrad. Atau bisa lihat ke bentuk mufradnya tuh. Nah, asalnya ya Ustaz ya. Jangan lihat ke jamaknya, jangan. Lihat ke bentuk mufrad. Berarti adanya muzakkar arba'u hisasin. Seperti ghurfatun, sebuah kamar. 4 kamar, arba'u ghurafin. Gitu. Dengan arba'atu. Kalau yang itunya muzakkar baru misalnya muzakkar qalam, sebuah pena. Kalau 4 pena berarti arba'atu aqlamin. Nah, gitu, arba'atu jadinya muannas angkanya arba'atu aqlamin. Syukran Muhammadiyana bagus. Ukhtun Nur. Padahal Ukhtun Nur. Al-Fadilah. Hadir Ustaz. Padahal dibaca judulnya. Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Dakhalal mudirus saffa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Waqafat talamizu. Al-mudiru, assalamu alaikum. At-talamizu wa alaikumussalam. Al-mudiru, hadza mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. Ja'a minas Su'udiyati wa huwa mudarrisun jayyidun. Kharajal mudiru minas saffi wa jalasat talamizu 'alal karasiyyi. Qala al-mudarrisu al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu'i wa hissatul yawmi qira'atun. Nah, lancar Masya Allah. Benar. Ummu Asmi. Fadli Ummu Asmi. Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Dakhalal mudirus saffa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Waqafat talamidhu. Al-mudiru, assalamu alaikum.
التلاميذ وعليكم السلام. المدير هذا مدرس اللغة العربية الجديد اسمه حسن وهو سعودي جاء جاء من السعودية وهو مدرس جيد. خرج المدير من الصف وجلس التلاميذ على الكراسي. نعم. قال المدرس اللغة العربية 4 حصص في الأسبوع وحصة اليوم قراءة. Lancar juga, bagus. Umu Asmi, syukran. Apa Ustaz? Jazakallah khairan. Umu Turima, aina dakhala al-mudir? Apa itu jawabannya? Dakhalal mudiru as-saffa. Bagus. Umu Zainab, Ustaz. ماذا فعل التلاميذ؟ At-talamizu at-talamizu waqafa. Dibalik. Waqafat talamizu. Bagus, Umu Zainab. Umu Ukasha, hadirah. Hadir Ustaz. ما اسم مدرس اللغة العربية الجديد؟ Ismuhu Hasanun. bagus, اسمه حسن. أم شفاء، ما جنسيته؟ Ma apa jinsiyatuhu. jinsiyah, kebangsaan, kewarganegaraannya, orang apa dia? Hasan. Huwa Su'udiyun. Bagus, huwa Su'udiyun. Jinsiyah atau kebangsaan? Nah, Ustaz. Warganegaraan. Ummu Dina, Ya Ustaz, hadirah. min aina ja'a? Ja'a minas Su'udiyati. Ja'a itu fi'il apa dia? Ja'a fi'il madi. Nah, fa'ilnya berupa dhamir apa isim zahir fa'il dari ja'a? Takdiruhu huwa. Fi'il madi mustatirun takdiruhu huwa. Nah, fa'ilnya dhamir mustatir. Syukran. Takdirnya huwa. Apaan Ustaz? Ummu Adan, hadirah. Na'am Ustaz. ماذا قال المدرس؟ Qala al-mudarrisu al-lughatul arabiyyah. Betul ya Ustaz? Al-lughatul arabiyyah. Al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil Hisasin. usbu'i. Fil Bagus, usbu'i. Sah. Ummu Naila, aina dakhala al-mudir? Aina dakhala al-mudiru? Aina dakhalal mudiru sofa. Sah. Ibu Nur, ماذا فعل التلاميذ؟ Fa'alat talami waqafat talamidu. وقف langsung ya, وقف التلاميذ. Ummu Hamriana, ما اسم مدرس اللغة العربية الجديد؟ Ismuhu Hasanun. Sahih, ismuhu Hasanun. Hasan bisa ditanwin. Hasan bisa ditanwin. Kalau Ahmad, boleh nggak ditanwin Ahmad? Ismuhu Ahmadu. La Ustaz. Ya, mamnu minas sarf ya. Hasan bisa. Berikutnya Ummu Ningrum, ma jinsiyatuhu? Huwa Su'udiyun. Sahih, huwa Saudiyun. Ummu Aisyah Anwar, min aina ja'a? Ja'a minas Su'udiyatin. Minas Saudiyah, nama negaranya Saudiyah. Nama kebangsaannya Saudiyun. Su'udiyun. Waktu Nur, ماذا قال المدرس؟
Qala al-mudarris al-lughatul arabiyyatu wa arba'u hisasin fil usbu'i. Arba'u qisasin fil Usbu'i. fil usbu'. Na'am. Usbu'. Syukran. Benar. Ummu Asmi. Hadir Ustaz. ماذا فعل التلاميذ؟ وقف التلاميذ. وقف التلاميذ. Syukran. Bagus. Ummu Asmi, siapa lagi yang belum ya? Latihan ini siapa lagi yang belum? Nah, semua ya. Kita lanjut latihan berikutnya. Ummu Dina mungkin. Kita latihan merangkai kalimat Ya, nah, Ustaz. Fadhali. Dibaca, Ustaz. Dibaca dan Hada aktif. mudarrisul Hada mudarrisul lughatil Arabiyyati. kok hilang. Lagi Nah. Hada mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Ini jumlah apa ini? Hada mudarrisul lughatil, jumlah ismiyah. Ini guru bahasa Arab. Ini guru bahasa Arab yang baru. Hadza isim isyarah. Hada isim isyarah wa huwa mubtada. Mudarrisu khobar marfu bidomah wa huwa mudhof. Naam. Al-lughati mudhofun ilaihi wa huwa man'ut. Al-arabiyyati na'at. Al-jadidatu na'at. Na'at lil mudarris. Na'at lil mudarris. Na'at untuk guru, bukan untuk bahasa. Ya, nah, Ustaz. Sekarang muannas. Hadhihi. Hadihi mudarrisatul lughatil arabiyyatil jadidatu. Ini bu guru bahasa Arab yang baru. Serasi itu naatnya. Muannas juga kan? Ya, nah, Ustaz. Diganti al-arabiyyah dengan al-ingliziyah. Al-injilisiyati. Hadihi mudarrisatul lughatil al-injilisiyatil jadidatu. Ini ibu guru bahasa Inggris yang baru. Bagus. Al-ingliziyah. Al-ingliziyah. Kalau nama negaranya Inkaltara. Inglizia, Inkaltara nama negaranya tuh. Atau Inglizia. Iya, nah, Ustaz. Inkaltaro. Di DL ada kan? Inkaltara. Ada. Inkaltaro. Bahasanya Inglizia. Inglizia. Alam tuh. Alam apa nih? Alam. Isim alam. Alam Arabiyah atau Ajamiyah? Karena ada alif lam itu kan nggak usah disebut alam. Bisa disebut. Al-alamul a'ja. Al-alamul aljami. Aljamiyu. Coba ada ya nasab. Sekarang muzakkar. Ustaz. Ustadu. Pakai hada berarti ya. Hada ustadu lugotil al-injilisiyatil jadidu. Bagus. Ini Ustadz bahasa Inggris yang baru. Bisa artinya dosen juga. Dosen. Oh, dosen. Ini dosen bahasa Inggris yang baru. Diganti al-Faransiyah. Al-Faransiyah. Hada ustadu al-lugotil al-faransiyatil jadidu. Bagus. Ini dosen bahasa Prancis. Ini dosen
bahasa Prancis yang baru. Ustazah. Ustadatu. Hadihi. Kalau satu kata tunggal ditanwin nakiro kan? Ustazatun. Oh ya, ustadatun. Mm. Oh ya, masih nakiroh ya Ustaz. Nakiro. Mufrad. Jadi Mufrad. Hadihi ustadatu al-lugotil faronsiatil jadidatu. Ini dosen. Ya. Ini dosen bahasa Prancis yang baru. Al-Almaniyah. Al-Almaniyah. Apa tuh? Al-Almaniyah. Hadihi ustadatu bahasa Jerman. Jerman. Hadihi ustadatu al-lugotil almaniyati jadidatu. Nah, ini dosen guru bahasa. Ini dosen bahasa Jerman, guru bahasa Jerman yang baru. Nah, mudarris. Mudarisun. Hada mudarisul lugotil almaniyatil jadidu. Ini dosen. Ini dosen bahasa Jerman yang baru. Nah, betul. Al-Arabiyah. Al-Arabiyatu. Hada al-mudarrisu al-lugotil arabi. Hada mudarrisu. Gitu. Oh ya. Mudah. Oh ya. Hada mudarisu al-lugotil arabiyatil jadidu. Ini guru. Ini guru bahasa Arab yang baru. Sab'ah. Sab'ah mudarisatun. Hadihi mudarisatil. Hadihi mudarisatu al-lugotil arabiyatil jadidatu. Ini dosen apa? Ini dosen bahasa Arab yang baru. Atau guru, mudaris guru. Ini guru, ibu guru bahasa Arab yang baru. Gitu mudaris. Ya, tanpa diartikan dari nomor 1 biar hafal. Wahid. Wahid ustadun. Hada ustadu. Tadi apa ya? Hada ustadu al-lugotil al-injilisiyatil jadidu. Isnan al-fironsiyatu. Hada ustadu al-lugotil al-fironsiyatil jadidu. Salasa ustadatun. Hadihi ustadatu al-lugotil faronsiyatil jadidatu. Arba'ah almaniyatu. Hadihi ustadatu al-lugotil almaniyatil jadidatu. Khamsah mudarisun. Hada mudarisul lugotil almaniyatil jadidu. Sita al-arabiyatu. Hada mudarrisu lugotil arabiyatil jadidu. Sab'ah mudarisatun. Hadihi mudarisatul lugotil arabiyatil jadidatu.
Bagus, Mulina. Bisa Om ya. Insya Allah, Ustaz. Ini rangkaian merangkai jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ismiyah betul. Umur terima. Ya. Dari Om. Syukran Om Mulina, bagus. Ustaz. Wahid. Hadza ustadzu al-lughatil arabiyatil jadidu. Kayak gitu Ustaz bukan? Inkliziyah tadi sebelumnya al-inkliziyah. Ini dulu yang dibaca ya Ustaz, ya al-misal yang ini nomor 2 Ustaz ya. Boleh. Berarti hadhihi Ustaz. Hadhil mudarrisatul lughatil apa ini? Hadhil mudarrisatul lughatil injiliziyatil jadidatu. Wahid langsung. Hadza ustadzu lughatil injiliziyatil jadidu. Pakai kaf. Inkli. Oh, ini inkli. Ini kok inji pakai jim Ustaz di buku? Jim. Pakai inkli betul. Inklizia sama. Labas. Isnan. Masih ustadz ini Ustaz, apa ustazatun sekarang? Enggak, tetap Ustaz, enggak diubah-ubah. Oh, hadza ustadzu al-lughatil faronsiyati jadidu. Sekarang hadhihi ustadzatul lughatil faronsiyati al-jadidatu. Bagus. Arba. Berarti sekarang arba'ah ini ya. Berarti masih ustazah ini Ustaz. Hadhihi. Seperti latihan di Linasyiin pertama kan? Dia menyambung dengan sebelumnya kan? Masih ingat nggak? Nah, Ustaz, insyaallah. Hadhihi ustazatu lughatil faronsiyati jadidatu. Nah, sekarang al-almaniyah. Oh, nah. Sekarang berarti masih ustazah ini Ustaz ya. Terus ininya al-malniyah. Betul, jangan yakin jangan ditanya lagi, udah betul. Hadhihi ustazatu al-lughatil almaniyati jadidatu. Terus saja, mudaris. Hadza mudarrisul lughatil almaniyati jadidu. Al-arabiyah. Hadzal mudarrisatul lughatil arabiyyah. Dia muzakkar, Om. Hadzi mudarrisatul sekarang Ustaz ya? Sekarang nomor 6 kan? Oh, nomor 6. Dia nyambungnya dengan sebelumnya. Berarti hadzal mudarrisul ya? Hadza mudarrisul lughatil arabiyyati jadidu. Bagus. Sabah. Hadhil mudarrisatul lughatil arabiyyatil jadidatu. Bagus, Kamu terima. Syukran. Kamu Syifa langsung. Wahid. Bismillah. Wahid. Hadza ustadzul lughatil injiliziyatil jadidu. Isnan. Hadza ustadzul lughatil faransiyatil jadidu. Thalatha.
Salasa. Hadhihi ustadzatul lughatil faransiyatil jadidatu. Arba'ah. Hadhihi ustadzatul lughatil al lughatil almaniyati al jadidatu. Khamsah. Hadza mudarrisul lughatil almaniyatil jadidu. Sittah. Hadza mudarrisul lughatil arabiyatil jadidu. Hadhihi mudarrisatul lughatil arabiyatil jadidatu. Bagus. Mau Syifa? Mau Ningro mungkin? Langsung. Wahid. Hadza ustadzul lughatil injiliziyatil jadidu. Isna. Hadza ustadzul lughatil faransiyatil jadidu. Alasa. Hadhihi ustadzatul lughatil faransiyatil jadidatu. Arba'ah. Hadhihi ustadzatul lughatil apa Ustaz? Almaniyatil jadidatu. Nah, khamsah. Hadza mudarrisul lughatil almaniyatil jadidu. Sittah. Hadza mudarrisul lughatil arabiyatil jadidu. Sab'ah. Hadhihi mudarrisatul lughatil arabiyatil jadidatu. Nah, bagus menurut. Ummu Zainab. Na'am Wahid. Ustaz. Wahid, bismillahirrahmanirrahim. Hadza ustadzu al-lughatil injiliziyatil jadidu. Isnan. Hadza ustadzu al-lughatil faransiyatil jadidu. Alasa. Hadhihi ustadzatu al-lughatil faransiyatil jadidatu. Hadhihi ustadzatu al-lughatil almaniyati al-jadidatu. Khamsah. Hadza mudarrisul lughatil almaniyatil jadidu. Sittah. Hadza mudarrisul lughatil arabiyatil jadidu. Sab'ah. Hadhihi mudarrisatul lughatil arabiyatil jadidatu. Nah. Ukuran mau Zainab bagus. Jazakallahu khairan. Mau Ukasha. Fadli Ustaz. Hadza ustadzu al-lughatil injiliziyatil jadidu. Nah. Hadza ustadzul lughatil faransiyati al-jadidu. Alasa. Hadhihi ustadzatul
Hadhihi ustadzatul lughatil faransiyati al-jadidatu. Arba'ah. Hadhihi ustadzatul lughatil almaniyati al-jadidatu. Khamsah. Hadza mudarrisul lughatil almaniyati al-jadidu. Sittah. Hadza mudarrisul lughatil arabiyyati al-jadidu. Nah, sab'ah. Hadhihi mudarrisatul lughatil arabiyyati al-jadidatu. Bagus. Masyaallah. Syukran. Ummu Aden. Kata Ummu Aden. Wahid. نعم أستاذ. واحد. هذا أستاذ اللغة الإنجليزية الجديد. اثنان. اثنين. هذا أستاذ اللغة الفرنسية الجديدة. جديدة. أستاذ جديد. جديدة. ثلاثة baru muannas. نعم أستاذ. هذه أستاذة العربية هذه أستاذة اللغة الفرنسية الجديدة. Nah, itu baru arba'ah. أربعة. هذه أستاذة اللغة الألمانية الجديدة. Nah, khamsah. خمسة. هذا مدرس اللغة الألمانية الجديد. ستة. هذا مدرس اللغة العربية الجديد. Kemudian sab'ah. سبعة. هذه مدرسة اللغة العربية الجديدة. Bagus, Ummu Aden. Syukran. عفوا أستاذ. Menaila siha. Wahid. Hadal mudarrisul Ustaz. Satu. Hadal ustadul lugotil arabiyatil jadidu. Isnan. Hadihi ustadatu ustadatul lugotil Yang mana? arabiyat Dia nyambung dengan sebelumnya. Lihat sebelumnya. Sebelumnya masih Ustadz. Oh iya. Hadihil ustadat. Sebelumnya Ustadz. Muzakkar. Hadza. Gitu. Ada ustadul lugotil arabiyatil jadidu. Sekarang Itu nomor 2. Nomor 2. Faronsia. Hadal ustadul lugotil faronsiati jadidatun. Niat Ummu Naila baik-baik. Jangan dijawab dulu. Niat aja dulu. Ustadz. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Jangan dikasih tak marbutah, jangan.
sifatnya mudzakkar juga. Al-jadidu. Tuh. Ya. Hada ustadu Hmm. lugot Dulu. Ulangi dengan benar dari awal. hada ustadul lugotil arabiyatil jadidu. Bukan Arabiyati, tapi Lugotil, astagfirullahaladzim. Hadal ustadul lugotil arabiyatil jadi. Ummu Naila Siha. Nah, Nomor 2 itu dibaca. Bahasa apa tuh dia? Bahasa apa tuh? bahas nomor 2 ini dosen bahasa Arab yang baru. Bukan bahasa Arab, bukan. Sih. Bahasa apa tuh dia? Bahas Ustad ya, dari Perancis. Ini anak tanya bahasa apa nomor 2 tuh? Nomor 2 dibaca baik-baik, bahasa apa dia tuh? Ada huruf fa, ro, nun, sin, Faransi. Yang betul bacanya, Faronsiati. Nah, bukan al-arabiyati. Ulangi. Haza. Dan nomor 1 lagi ya Ustaz. Nomor 2, nomor 1 sudah betul. Nomor 2 kita latihan nomor 2. Haza ustadu. Ada ustadu lugotil faronsiati jadidu. Nah, gitu. Sekarang nomor 3. Ustadatun. Hadihi. Gimana Ustaz? Betul, jangan ragu-ragu. Ustadatu lugotil faronsiatil jadidatu. Nah, betul. Sekarang nomor 4. Al-Almaniyah. Hadihil ustadatu lugotil almaniyati jadidatu. Bagus. Mudarris. Hadihil mudarisu lugotil almaniyatil jadidatu. Mudarris mudzakkar. Hadal mudarisu lugotil almaniyatil jadidu. Nah, bagus. Siddah. Arabia. Hadihil Nomor siddah menyambung dengan nomor khamsah. hadza mudarisu lugotil almaniyatu jadidu. Sekarang nomor 6 coba. Bahasa apa tuh nomor 6? Arabia. Oh ya itu hadihi mudarisatul lugotil arabiyat. 6 mudzakkar menyambung dengan nomor 5 kan? Oh iya. Hadal mudarisul arabiyatil jadidu. Nah, berapa S?
Sab'ah. Nah, sekarang mu'annas. Munas. Hadihil mudarisatu. Jangan dikasih Apa ya? alif lam, jangan. Hazihi saja. Hadihi mudarisatu arabiyatil jadidatu. Nah, gitu bagus, Monela. Nanti setelah ini bisa diisi dengan tulisan ya. Nah, Ustaz. Setelah kita baca dengan lisan, lalu disambung dengan tulisan, gitu. Biar mungkin, biar mantap. Berikutnya, Jazakallahu khair Ustaz. Mbak Jamila nggak hadir ya kayaknya. Enggak, Ustaz, udah di WA tadi tapi belum dibaca. Alhamdulillah mas. Mungkin simak kali nanti. Ummu Hamriyana, fadli Wahid. Wahid, hadza ustadzul lugatil injiliziyatil jadidu. Isnan. Nan hadza ustadzul lugatil faransiyatil jadidu. Salasa, hadhihi ustadzatul lugatil faransatil jadidatu. Faransiyati. Faransiyatil jadidatu. Arba'ah. Hadhihi ustadzatul lugatil almaniyatil jadidatu. Khamsah. Hadza mudarrisul lugatil almaniyatil jadidu. Sittah. Hadza mudarrisul lugatil arabiyyatil jadidu. Sab'ah. Hadhihi mudarrisatul lugatil arabiyyatil jadidatu. Santi, syukran Muhamriyana. Panustan. Ibu Nur. Wahid. Wahid. Hada ustadul lugatil injiliziyatil jadidu. Isnan. Dan hada ustadul lugatil faransiyatil jadidu. Alasah. Hadihi ustadatul lugatil faransiyatil jadidatu. Arba'ah. Hadihil ustadatul lugatil almaniyatil jadidatu. Ya Ustaz. Khamsah. Hada mudarisul lugatil arabiyat. Hada mudarisul lugatil almaniyatil jadidu. Nah. Sittah. Hada mudarisul lugatil arabiyatil jadidu. Sab'ah. Hadihil mudarisatul lugatil arabiyatil jadidatu. Bagus. Ummu Nur. Ummu Zainab. Mungkin sudah belum? Udah Ustaz tadi. Ukhtu Nur. Fadli Ukhtu Nur. Nur Fadilah. Wahid. Ustadz, hadza ustadzul lughatil injiliziyatil jadidu. Isnan. Faransiyatu. Hadza ustadzul lughatil faransiyatil jadidu. Salasah. Hadhihi ustadzatul lughatil faransiyatil jadidatu. Arba'ah. Hadhihi ustadzatul lughatil almaniyati. Hadhihi ustadzatul lughatil almaniyatil jadidatu. Nah.
خمسة. هذا مدرس اللغة هذا مدرس اللغة الألمانية الجديد. ست. هذا مدرس اللغة العربية الجديد. سبعة. هذه مدرسة اللغة العربية الجديدة. lancar, benar. Umu Aisyah Anwar belum? نعم أستاذ. Wahid. هذا أستاذ اللغة الإنجليزية الجديد. Isnan. هذا أستاذ اللغة الفرنسية الجديد. Thalatha. هذه أستاذة اللغة الفرنسية الجديدة. Arba'ah. هذه أستاذة اللغة الألمانية الجديدة. Khamsah. هذا مدرس اللغة الألمانية الجديد. Sittah. هذا مدرس اللغة العربية الجديد. Sab'ah. هذه مدرسة اللغة العربية الجديدة. Bagus, Umu Aisyah. Umu Asmi. شكرا Fadli أستاذ. Afwan. هذا أستاذ اللغة الإنجليزية الجديد. Naam. Isnan. هذا أستاذ اللغة الفرنسية الجديد. Thalatha. هذه أستاذة اللغة الفرنسية الجديدة. Naam. Arba'ah. هذه أستاذة اللغة الألمانية الجديدة. Khamsah. هذا مدرس اللغة الألمانية الجديد. Sittah. هذا مدرس اللغة العربية الجديد. Sab'ah. هذه مدرسة اللغة العربية الجديدة. Naam, lancar. Umu Asmi. جزاك الله Udah خير semua, أستاذ. Om? Siapa lagi yang belum? Udah semua ya. Umu Asmi latihan terakhir, masih ada dikit waktu. Tentang angka. Fadli satu-satu ya nanti. اللغة العربية 3 حصص في الأسبوع. Nah, pelajaran bahasa Arab ada Pelajaran bahasa Arab ada 3 jam, 3 jam 4 pelajaran dalam sepekan. Nah, 3 jam pelajaran. Sekarang 4. اللغة العربية 4 حصص في الأسبوع. Nah, satu-satu Om ya. Nah, Ustaz. Wahid. اللغة العربية 5 حصص في الأسبوع. 5 hisas dia. Jumlah apa ini Om? Jumlah ismiyah Ustaz. Al-lughatu sebagai Al-lughatu sebagai mubtada. Al-arabiyatu. Mana Ustaz? Al-lughah. Al-arabi itu anak tanya. Al-arabiyatu. Lughatul arabiyatu. Na'at Ustaz. Na'at. Mubtada na'at. Salasu. Mudhof. Bukan. Sebelum mengatakan mudhof. Khobar
Khobar wa huwa Khobar mudhaf. wa huwa mudhaf. Hisasin. Mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Nah gitu fil usbu' jar majrur. Ulang ya. Wahid. Wahid. Al-lughatul arabiyyatu khamsu hisasin fil usbu'i. Bagus. Zainab. Isnan. Sid. Ustaz. Al-lughatul arabiyyatu sittu hisasin fil usbu'i. Bagus. Mutarima. Salasatun. Al-lughatul arabiyyatu sab'u hissasin fil usbu'i. Bagus. Aisyah Anwar. Arba'atun. Al-lughatul arabiyyatu thamani hisasin fil usbu'i. Nah, samani. Tapi dia nggak pakai ya lagi tuh. Samani. Thamani. Al-lughatul Tidak. arabiyyatu thamani hisasin fil usbu'i. Ideal satu pernah kan ini? Samani. Tolibatin. Ya. Nah, Ustaz. Samani kita lihat di daras ke-20. 21. Ini Om. 21 kayaknya. Atau 20 lah. Tuh. Tapi pakai juga dia. Ternyata pakai. Sama ini pakai ya Om. Sama ini Thamani gitu. nggak dihapus. Ya-nya tetap ada ya. Thamani. Sama ini panjang tuh Om. Di layar. Ya kan? Lihat nggak? Di layar. Ada. Aisyah. Samani. Putus Di buku, ini. ini Ustaz di buku. Ada ya yang nggak dihapus. Syukran. Aisyah. Mudina. Khamsa. Ya Ustaz. Khamsa. Al-lughatul arabiyyatu tis'u hisasin fil usbu'i. Bagus. Tis'u khisas. Mu'adan. Sittah. Pak Ustaz. Al-lughatul arabiyyati. Ulangi. Al-lughatul Al-lughatul arabiyyati. ini naat man'ud. Jangan jadikan mudhaf dan mudhaf ilaih bukan. Tuh, al-lughatul ada alif lam sama. Ini mu'adan tuh. Al-lughatul arabiyyatu. Gitu. Nama kok hapus ya? Tadi nomor berapa ya Ustaz? Apa? Nama apa sih? Nomor 6. Tadi saya nomor 5. Nomor 6. Sittah. Mu'adan sittah. Nah, Ustaz. Al-lughatul arabiyyatu salatu hisasin fil usbu'i. Bagus. Nigrom. Sab'atun. Al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu'i. Bagus. Syifa. Samania. Al-lughatul arabiyyatu khamsu hisasin fil usbu'i. Khamsu bagus. Munaila Siha wa Isnan. Nomor 2 Al-lughatul arabiyyatu sittu hisasin fil usbu'i. Sittu hisasin. Ukasha salasatun. Al-lughatul arabiyyatu sab'u hisasin fil usbu'i. Bagus. Ibu Nur.
Arba'atun. Lugatul Arabiyatu samani hisosin fil usbu'i. Bagus. Waktu Nur. Khamsah. Al-lughatul arabiyyatu khamsu hisasin fil usbu'i. Khamsu hisas. Mu'asmi. Sittah. Fadli Ummu Hamriyana. Sittah. Sittah. Al-lughatul arabiyyatu sittu hisasin fil usbu'i. 3. Oh, salasa. Al-lughatul arabiyyatu salasatu hisasin fil usbu'i. Bukan salah satu, tapi Salasu. salasu. Al-lughatul arabiyyatu salasu hisasin fil usbu'i. Bagus, Ummu Hamriyana. Siapa lagi yang belum? Ummu Asmi. Simak kayaknya. Sudah Ustaz. Udah ya? Nah, Ustaz. Tadi ya? Sudah tadi Ustaz. Yang pertama afwan. Yang pertama beliau. Udah semua ya? Latihan malam ini Murojaah tentang tadi itu. Mudarrisul lughatil arabiyyah al-jadidu. Latihan-latihannya juga. Nah, sekarang bisa ditulis ulang ya. Nah, kasih latihan buat di rumah. Latihan yang tadi itu aja Latihan ini. Al-lughatul arabiyyatu khamsu hisasin. Biar luas. Tulis aja di bukunya. Tadi buku tulis enggak apa-apa. Kemudian latihan coba nih Latihan yang kedua tuh. Disuruh mencocokkan kalimat dengan mengisi kata-kata di tanda kurung biru ini. Cocokkan aja. Ya Bisa ya pelan-pelan ya. Cocokkan yang kedua dan keempat ya Ustadz. Betul Yang kedua itu dicocokkan bawahnya itu Ustadz ya. Yang jalan itu. Betul. Dipasangkan tuh. Ya, nah Ustadz. Kalau bisa ya, terima ya. Insya Allah. Di bukunya aja tinggal ngisi. Tadi buku tulis apa. Teman semuanya. Kita lagi hari Selasa, insya Allah kita masuk DL2 hari Selasa, siap ya. Muaisyah. Insya Allah Ustadz. Pulang kampung nggak? Liburan? Siapa Ustadz? Ada gitu mungkin? Ada Ustadz. Musyifa pulang kampung? Ada kampungnya di Jakarta. Dibawa aja lah bukunya nak Ustadz. Nah, Umudina pulang ke Indonesia nggak? Belum Ustadz. Belum ya? Ini tuh liburan, anak-anak pada libur. Udah mulai libur besok. Nah, sama anak-anak juga pada ngambil rapot libur. Ya, insya Allah. 4 ya. Semuanya. Semangat belajar ya. Nggak boleh putus asa belajar ya. Insya Allah Ustaz. Ustaz, saya suka nanya-nanya ya. Lah Mbak, dimaklumi. Nggak apa-apa nanya. Senang kita ada pertanyaan, senang malah bisa dibahas kan sama. Biar yang belum tahu jadi tahu, Ukti Dina. Betul ada banyak manfaatnya. Ustaz. Ya. Ini PR-nya berarti latihan 2 sama 4 Ustaz ya? Betul, 2 dan 4 saja Kalau mau aktif sendiri nggak apa-apa lah, ditulis aja semuanya kalau mau sendiri. Latihannya dijawab semuanya, biar nggak kosong-kosong banget bukunya. Sampai sini jumpa kita. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Barakallah.